Hello guys! For today's video, meron naman tayo nakuha sa Gacha-Gacha. Taiko na Tatsujin. Tara, buksan natin siya guys. Tara. Buksan natin. Ano kayong laman nito? Ako, mahirap na naman siyang buksan guys. Joke lang. Tape na tape kasi siya. Wait lang. Wow. Taiko no Tatsujin. Yung mga drums. Yan. Tapos, wow! Alang cute! Alang cute, guys! Alo, may lagay. May drums pa siya, oh. Alang cute! Oh, may ganito pa siya. Taray, oh. Tapos na, ibabalik natin. Wow!